नमस्कार जय जगन्नाथ मु लिपिका आपण मान स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल सकाल सकाल मुझे पड़े आसी बाड़ी की देखापी कौन सब गचर हो तोड़ की नवा परिया ये देखो जह्नी गछ पूरा माड़ी किंतु अल्प माड़ी जह्नी होती तोड़ी सारे ये गुड़े तोड़ी सारे सब आहरी अच्छी तोड़ापी गचर गचर तोड़ापी अच्छे हाथ आसुनी आ जह्नी तोड़ापी बहुत ऊपर अच्छी जह्नीटा कौन करमी नेबी एटा आंकुड़ा नहीं आसे आंकुड़ा आने आंकुड़ा तोड़ी हो पार चलते जीवा आंकुड़ा नहीं तोड़ा देखते पान गछ वर्षा है बेलू पान गछ पूरा बड़ बड़ पत्र हो बहुत बड़ पत्रटा देखा कुआड़े गला से जन ये गोटे देखो लंका गछ ए लंका गछ मत लगा है वर्षे खंड है लंका गछ लगा है बटरफ्लाई बस देख किंतु लंका होनी एबे वर्षे पर लंका गछ हो फूल लंका बढ़िया व्यू तो देख बटरफ्लाई आज्ञा जह्नी तोड़ुची पूरा ऊपर अच्छी आंकुड़ा आनिकी तोड़ुची पारुनी आंकुड़ा आनी किंतु से डालटा पूरा लगी जाइए तोड़ी होनी बो आसी डाकिले बो मंदिर जाइए गाधी आसी डाकिले खाइबा केमिति आनी सेटा जा हो केते कष्ट पर जह्नी तोड़ा है जह्नी आज बाहर कसी कसी सब छोट छोट हो मोर ए जह्नी तोड़ा सरीगला आज जीवा खाइबा बो खाई ना सका मुझे खाइनी जीवा बो गाधे मंदिर जाते मंदिर आसिक बस खायापी मोर खरा केते जोरे होउची पुणी वर्षा होउची बोंगर मोर ये खाया आसीगलु पिठा आलू भर्ता भेंडी झोल बैगण भर्ता बोंगर मोर खाऊ सका खाइबा एति हम तो आमर ए शाग तोड़ा ही आसीगला शाग बों को दवा बाछीदेवे हाग पतर झड़ा से जना पड़ो घरे कड़े आनी साइकिल बुले सेपटे नहीं जाऊन सेपटे पटे कौ पटे नहीं बाट अच्छे माँ बाड़ी बस खाऊँ घर भीतर साइकिल बुले नौ घर बाट दे गोटे पिला एते बाट अच्छी प्रिंसी प्रिंसी देख सेपटे घर भीतर माकड़ खोजुची एते बाट अच्छी गोटे पिला घर भीतर साइकिल देके आनुची कौ पटे आउ प्रिंसी तार ये माकड़ गोटे गोटे कड़े गला कि मिकी कड़े गले माकड़
ଉପରକୁ ଅନଉଛି କେଉଁଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି। ଜାଲ ଦିଆହେଇଛି ତଥାପି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିକି ଡେଇଁକି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଆଡ଼େ। ଭାଙ୍ଗିଲା ନା ସେ ସାଇକେଲରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ ଗଡ଼େଇ ପକଉଛୁ। କପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୁପଚୁପ୍ ବନେଇଛି। ଗୁପଚୁପ୍ ପୁରା ହେଇଛି ମାନେ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲାଙ୍କର ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ ମୋ ହାତରୁ। ମୁଁ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, ପଇଲା ସବୁ ମୋ ହାତରେ ଏକାଥରେ ଦୁର୍ଦାରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସବୁ ଯାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଯାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ଯିବା ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇଦେବା, ବୋଉ ଖାଇବେ। ଝିଅ ତାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଖାଇକି। ଆଉ ଲଗେଇଲା ଜିତି, ମୁଁ ସଣ୍ଡେ ଓଷା କରୁଛି କିଛି ଖାଇପାରୁନି, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଗୁପଚୁପ୍ ବନା, ଗୁପଚୁପ୍ ବନା ମୁଁ ଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ସେ ଖାଇକି ପଳେଇଛି ଟ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଦେବି, ବୋଉ ଖାଇବେ। ଦେଖିବା ବୋଉ ଖାଇକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇଛି, ମାନେ କରିକି ଆଣିଥିଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ରୁମ୍ ପାଣି ଟାଣି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପଇଲା ଦୂର କିଣି ମୋ ହାତରୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଁ ବା, ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲି ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ହାତରୁ। ରିଚାର୍ଜ ହେଲା ନା ଟିଭି? ଯେଉଁଦିନ ରିଚାର୍ଜ ସରିଯିବ ବୋଉ ସେଦିନ ଦେଖିବେ ବାହାଘର କ୍ୟାସେଟ୍। ବ୍ଲଗ୍ରେ କହୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ରିଚାର୍ଜ ସରିଯିବ ବୋଉ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘର କ୍ୟାସେଟ୍ ଦେଖିବେ। ରେଷ୍ଟ ଦେଇନଥିଲେ, ପୁରା ବାହାର ଫାଷ୍ଟରୁ ପୁରା ଏଇଠୁ ନାଚିଥିଲେ ପୁରା ସେଠି, ମାନେ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ରୋଡ଼ରେ ନାଚିଲେ। ମିକି ଖାଇଦେବ ନେଇକି ବୋଉ। ଝିଅ ଏଇ ଠୁଙ୍ଗିଟା ଦେଇକି ଯାଇଛି ଖାଇବା। ଏଇଟା ଧରୁନା, କହିଲା ମା କହିବୁ ଏଇ ଠୁଙ୍ଗିରେ ଖାଇବା। ବରପତ୍ର ଆଣିଥିଲା, କହିଲା ଏଇଥିରେ ଖାଇବ ମା ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି।